네, 여러분, 오늘 주제는 뭐예요? hari ini temanya kita adalah 저는 고기를 안 먹어요. Artinya, saya Tidak makan daging. tidak makan daging. 좋아요. 네. 자, 오늘 수업은 여러분은 다른 사람과 음식에 대해 이야기할 수 있어요. Hari ini kalian akan bisa bercerita tentang makanan kepada orang lain. 자, 먼저 여기 한식이 있어요. ada 한식. 네, 한 itu dari kata 한국, 식nya itu dari kata 음식. jadi 한식. 한국 음식 줄이면 kalau disingkat 한식이죠. 자, 여러분, 이거는 뭘까요? ada yang tahu ini namanya apa? 이거는 뭐예요? 파전, 파전. 맞아요, 파전. 네. Di sini ada 해물 파전 해물 itu artinya seafood ya. 그래서 해물 파전, 파전 seafood atau pancake seafood. 네. 그다음에 옆에는 뭘까요? 옆에 sebelahnya ada yang tahu ini sebelahnya namanya? 수시 아니에요. 수시는 일본, Jepang sushi ya. 네, 한국은 김밥, 김밥 맞아요. 김밥. 자, kimnya itu nori, babnya itu nasi ya. Nasi berbalut nori. 좋아요. Nah, 옆에는요, yang sebelahnya lagi. 이거 뭘까요? 불고기. 자, 이거는 bulgogi예요. 네. Bul itu artinya api, gogi itu daging. Jadi maksudnya apa? Daging yang dimasak dengan api ya. 네. 좋아요. 그다음에 이거는 뭘까요? Itu apa sih? Jampong ya? Bukan ya? 순두부찌개 Sam. 맞아요. 네, 맞아요. 이거 순두부찌개. 순두부, 순두부 itu tahu sutra ya, tahu lembut itu. Kemudian jjigae artinya stew atau rebusan. Jadi rebusan tahu. Nah, selain sundubu jjigae, ada jenis jjigae apa lagi yang Robin tahu? Yang pernah dengar ya? Momo jjigae, 김치찌개, kimchi jjigae. 좋아요. 김치찌개? kimchi jjigae. 좋아요. Ada satu lagi? Kalau kimchi jjigae dia rebusan kimchi ya. Kemudian kalau ini lagi ada yang campuran semua, ada mie, ada jjigae-nya dan lain sebagainya, tahu semua kimchi itu namanya ude jjigae. Ude jjigae. Itu artinya army stew. Ya, Rabun mungkin pernah tahu dengar ya army stew. Ini sebenarnya adalah masakan atau makanannya para tentara. Jadi tentara berbekal apa itu semua dicampur jadiin jjigae. Jadi semuanya dimasukin. Kalau kita kayak ya seblak lah ya dimasukin ya, mie bisa, kerupuk bisa, semuanya dimasukin ya. Kalau di Korea namanya budae-jjigae. 자, 그다음에 여기 신기한 거 있어요. ada yang aneh di sini ya. 네, ini 여러분 pernah dengar makanan apa? 간장게장? 간장게장. 그쵸? 네, 간장게장. 간장 artinya kecap. Ganjang itu kecap. Gejang. G-nya ini kepiting. Ganjang gejang. Nah, ini kepitingnya tidak dimasak, tidak direbus. Jadi dia kepiting mentah difermentasi. Jadi dicelupin apa direndam di kecap asin gitu ya, sama bumbu-bumbu seperti bawang, kemudian cabai dan lain sebagainya. 자, 마지막 그림은요. 이거 뭘까요? 삼계탕. 삼계탕, 그쵸? 삼계탕. Nah, samgyetang ini ayam yang direbus dengan rempah-rempah yang sehat. Contoh seperti ginseng, jojoba. Jojoba itu kalau kita bilang kayak kurma Cina ya, Rabun. Jojoba, kemudian ada beras, ada bawang putih. Nah, terus bahan-bahannya memang yang dikhususkan untuk meningkatkan stamina tubuh. 자, 여러분은 여기 한식들 중에 예,
무엇을 먹어봤어요? Pernah makan apa aja? Sam, gejang-gejangnya apa, Sam? Oh, 간장게장? 간장게장? Gejang, jangnya itu kan G-nya kepiting. Jangnya tuh apa, Sam? Cuma sekedar nama masakan. Jadi 간장게장. Oh, emang namanya gitu. Oh, Jadi oke. apapun yang dia biasa difermentasi, dia biasanya ada jangnya. Biasanya gitu. 간장게장. Fermentasi. Jadi fermentasi kepiting kecap alias kepiting fermentasi kecap. Oke. Oke. 여러분 뭘 먹어봤어요? Pernah makan apa? Samgyetang Kimbap. 먹었어요. Jampong. 삼계탕, bulgogi, 불고기, 네. 해물파전은 부지개. 먹어봤어요? 네, 네. 순두부찌개도 네, 먹어봤어요? 네. 순두부찌개? 좋아요. 그럼 간장게장 여기 먹어본 사람 있어요? ada yang pernah 아직도 아직이요? Oke, 간장게장 meskipun dia mentah ya Rebun, tapi dia sama sekali tidak amis dan rasanya justru manis. Jadi daging kepitingnya itu manis dan dia tidak berbau gitu ya. Mungkin ya Rebun boleh sekali-kali coba. Kayaknya di Indonesia juga ada deh yang jual ini ya, 간장게장. Itu biasanya di seller-seller yang dia memang orang Korea berjualan gitu di sini. 한번 먹어보세요. silakan nanti coba sekali dimakan ya. 자, 이것도 한식이에요. Nah, di sini juga hansik. Oke, yang paling kiri atas itu 뭘까요? 고기, 고기. 무슨 고기죠? 회. 회 itu sashimi. Jadi kalau di Jepang bilangnya sashimi ya. Kalau Korea namanya hue. Hue itu artinya sushi yang ikan mentah. Itu hue. Hue. Kemudian yang di tengah atas. 이거 뭐지? daging juga bukan? Daging 맞아요. Tapi ada sebutan namanya samgyeopsal. 아, 삼겹살. Samgyeopsal, ya terupun 적 있죠? Pernah dengar ya samgyeopsal ya? Samgyeopsal itu apa? Daging, dia daging babi ya, bagian perut. Nah, kenapa disebutnya sam? Karena dia makannya 3 lapis. Jadi daun selada, kemudian daun perila. Daun perila itu daun biji wijen, kemudian sama dagingnya. Nah, itu kan jadi 3 lapis dimakan. Itu namanya samgyeopsal. Gyeopsalnya itu yang daging bagian perut. 그 다음에 또 옆에는 뭐가 있어요? itu apa Bibi- sembako bibimbap, kimbap? 비빔밥, 맞아요. 비빔밥. 네. 비빔밥. 네. 한국에는 비빔밥 종류가 많아요. Di Korea itu jenis bibimbap itu banyak. 네. 지역에 따라 네. 특별한 bibimbap이 있어요. Ada bibimbap spesial berdasarkan daerahnya masing-masing. 자, 근데 한국의 제일 유명한 비빔밥은 di Korea untuk bibimbap yang paling terkenal, 혹시 여러분 알아요? 어디 있는지? Ada di mana? Pernah dengar nggak bibimbap daerah mana yang paling terkenal? Jeonju bibimbap. Ya, Jeonju bibimbap itu daerah yang paling otentik untuk jenis bibimbapnya. 자, 그다음에 이거는 뭘까요? 냉면. 냉면. 맞아요, 냉면. Mie dingin ya, mie yang dia kuahnya itu bukan panas tapi pakai es batu jadi dingin ya. Coba 알았어요. baru tahu ya. Jadi mie-nya itu dari tepung gandum, kemudian kuahnya itu dari kaldu rebusan, terus dikasih es batu.
Nah, rasanya gimana? Rasanya hambar, cuma seger gitu ya. Dan dia banyak dikasih serutan timun. Nah, biasanya ini dimakan di musim panas karena biar seger gitu. Kalau misal ada yang nggak suka hambar, naengmyeon, bisa pesan satu jenisnya lagi yaitu bibim naengmyeon. Bedanya apa? Kalau bibim naengmyeon dia ditambahin saus gochujang. Jadi ada rasanya dikit dan dia bisa kita minta pedas gitu ya. Jadi naengmyeon pedas lah istilahnya. bibim naengmyeon. 자, 그다음에 옆에는 뭐가 있어요? 잡채, 잡채, 그쵸? 잡채, 맞아요. 그 다음에 김치, 김치, 그쵸? 네, 김치도 종류가 되게 많아요. 김치 juga jenisnya banyak banget ya. Ada kimchi, ini becu kimchi. Ada juga oi kimchi. 여러분 tahu oi itu apa? Timun. Timun. Ada juga pa kimchi, kimchi daun bawang. Pa. Kimchi daun bawang. Ada juga kimchi putih, black kimchi. Nah, kimchi putih itu yang kayak gimana? Sama seperti kimchi yang dari ini ya, sawi putih, tapi dia tidak pakai serbuk cabai, nggak pakai gochugaru. Gochugaru itu serbuk cabai. Jadi dia warnanya putih dan dia tidak pedas. Selain itu bumbunya masih sama seperti kimchi biasa. 이것도 여러분 무엇을 먹어봤어요? Yang ini juga 여러분 pernah makan yang mana aja? 잡채, 잡채, 김치, 김치, 그리고 냉면, 냉면 비빔. 먹어봤어요? 어디에서요? 네, 한국에서. 한국에서. 좋습니다. 또 ada lagi? Bibimbap. 비빔밥. 회하고 삼겹살은? Kalau yang 회 sama samgyeopsal? 아니야. Sapi kali ya. Sapi ya. Kalau sapi iya ya. Samgyeopsal. Kalau sapi itu namanya jadi ada tambahan u-nya. Samgyeopsal. Samgyeopsal. Gitu. Kalau samgyeopsal aja, nanti kita akan dikasihnya daging perut babi. Tapi kalau kita bilang samgyeopsal, nanti dikasihnya yang perut sapi. 좋아요. 자, 다음 보겠습니다. 자, 여러분, 이 음식이 뭐예요? Nah, kita akan tebak nama-nama makanan. Di sini ada 6 makanan, tapi kita harus urutin sesuai dengan audionya. Jadi, misal nomor 1, dia menyebutkan makanan, contoh bibimbap. Jadi, Yorobun langsung tandain bibimbap sebagai nomor 1, ya. Jadi, di sini nanti Yorobun boleh taruh nomornya. Boleh kalau mau dicoret di sini ya, di bagian angka, nomor, silakan. 네. 자, 준비되나요? udah siap? Oke, 잘 들으세요. silakan dengarkan dengan baik. 2번. 잘 듣고 알맞은 것을 골라 번호를 쓰세요. 1. 이 음식이 뭐예요? 불고기예요. 자, 뭐라고 하죠? apa katanya? 이 음식이 뭐예요? 물고기, 불고기예요. 어디일까요? 불고기 yang mana? Tiga. Nomor 3. 4. Bukan. Sebelah mana? Yang 4. Nah, 4. 4 ya. 네, 맞아요. 자, 여기 불고기죠. 네, yang kotak hijau di bawah ya. 좋아요. 자, 그 다음에 2번. 2. 이 음식이 뭐예요? 순두부찌개예요. 이 음식이 뭐예요, 여러분? 순두부찌개, Sundubujige. 순두부찌개 어딜까요? yang pertama, 이거, namanya ya. 자, 위에. 그죠? yang di atas. 맞아요.
그 다음에 3번. 3. 비빔밥이 맛있어요? 네, 아주 맛있어요. 자, 뭐가 맛있어요? Apa yang enak? bibimbap, 비빔밥. 비빔밥 어디죠? Nomor 3. nomor 3. 3번. 좋아요. 감사합니다. 그 다음에 4번. 4. 이 음식이 갈비탕이에요? 아니요, 삼계탕이에요. 이 음식이 뭐예요? 삼계탕. 삼계탕. 몇 번? 2번, 2번. 맞아요. 삼계탕 2번. 그 다음에 5번. 5. 이 김치가 매워요? 조금 매워요. 네. 뭐가 매워요? 김치, 김치. 김치죠. 네. 김치는 몇 6, 번? 6번. 그죠? 그래서 마지막은 우리 같이 읽어봅시다. 6. 이 음식이 냉면이에요? 아니요, 잡채예요. 네. 이 음식이 뭐예요? 잡채예요. 잡채. 맞아요. 잡채. 냉면 아니에요. 여기 bukan 냉면 ya, tapi 잡채. 네, 여러분 정말 잘했습니다. 자, 다음 볼까요? 오늘 우리 을을 같이 공부할 거예요. 여러분 sudah pernah dengar partikel 을 sama 를 ya? Udah 네. tahu 을 sama 를? 이건 뭘까요? ini apa? Partikel apa? Objek. Objek, 맞아요. 네, 목적어 dia menunjukkan 목적어nya apa gitu ya. Jadi 여러분 tinggal lihat nanti ketika ada bacim pakainya yang kalau tidak ada bacim yang hanya berakhiran vokal pakainya yang 를. 자, 그럼 문장을 한번 읽어보세요. 안나 씨, boleh baca contoh kalimatnya? Oke. 김밥을 만들어요. 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 Jadi kalau ada bacim ketemu ini vokal di depannya, jadi R-nya pindah ke atas ya, 만들어요. 김밥을 만들어요. 좋아요. 네, kalau misal kita ganti dia buat 잡채. Berarti bahasa Koreanya 잡채를 만들어요. 만들어요. 잡채를 만들어요. Kenapa? Karena 잡채 tidak ada bacimnya, ya jadi pakainya 잡채를 만들어요. 자, 그 다음에 아두아 씨 읽어보세요. 한국어를 공부해요. 한국어를 공부해요. 좋아요. Berarti dia belajar bahasa Korea. Kalau misal dia belajar nyetir, nyetir apa bahasa Koreanya? Nyetir mobil atau nyetir apa? Unjon. Kalau belajar unjon berarti 운전을 운전. 운전을 배워요. 운전을 공부해요. Sama ya. Jadi kalau misalkan 운전 ada bacimnya. Jadi pakai 운전을 배워요. 자, 그 다음에 인다 씨 읽어보세요. 비빔밥을 먹어요. Bibimbap을 먹어요. Jadi yang dimakan adalah bibimbapnya. 네. Kalau misal dia makan rebusan tahu. Tadi rebusan tahu apa bahasa Koreanya? 순두부찌개를 먹어요. 좋아요. 순두부찌개를 먹어요. 네. 그 다음에 필라 씨 읽어보세요. 친구를 만나요. 친구를 만나요. 네, bertemu teman ya. Kalau misal bertemu guru, 선생님을 만나요. 선생님을 pakai e ya. 선생님을 만나요. 네, 좋아요. 그 다음에 이거는 대야 씨하고 메르나 씨 읽어보세요.
무슨 음식을 좋아해요? 냉면을 좋아해요. 무슨 음식을 좋아해요? 냉면을 좋아해요. Kalau bertanya berarti kamu suka makanan apa? Oke. Suka 냉면. Nah, di sini 무슨 jadi kita bukan 뭐 음식을 좋아해요 ya. Kenapa? Karena di depannya ada kata bendanya. Jadi kalau ada kata benda kita pakainya 무슨. Jadi secara singkat seperti kamu suka apa itu pakainya 뭐. Tapi kalau kamu suka makanan apa, kamu suka lagu apa, nah ada spesifikasi yang disebutkan dia pakainya 무슨. Kalau misal di sini saya pengen tanya, kamu suka negara apa? Berarti kalimatnya negara bahasa Koreanya 나라. nara. Oke, berarti 무슨 나라를 좋아해요. 좋아해요? 네, 무슨 나라를 좋아해요? atau 어느 나라를 좋아해요? sama ya. Jadi pakainya 나라를. Nah, kalau misal saya suka Indonesia. 인도네시아를 좋아해요. 인도네시아를 좋아해요. 그죠? 네, 잘했습니다. 그 다음에 마지막은 나빌라 아유 씨하고 니사 씨. 메이 씨, 지금 뭐 해요? 한국 드라마를 봐요. 좋아요, 좋아요. 여기 mall, ada kata mall. ini singkatan ya. 여러분 sudah tahu ya, mall itu dari kata mo dan 를. mo dan 를. 무엇을 ya, 무엇을, 무엇을 sama. Jika jadi mall. Karena kita percakapan, kita boleh menggunakan bentuk singkatan. 지금 뭘 해요? 한국 드라마를 봐요. 좋아요. Kalau misal dia bilang sekarang kamu lagi ngapain, saya lagi saya lagi membuat apa ya? Saya lagi membuat kue boleh? 지금 뭘 해요? 케이크를 요리해요? 케이크를 요리해요. Tapi di sini lebih tepat 만들어요. Nah, kenapa bukan 요리해요? 여러분, menggunakan 요리해요 ketika tidak menyebutkan masakannya. Jadi misal ditanya, kamu lagi ngapain? Aku lagi masak. Sudah berarti, 지금 요리해요. Tapi kalau 여러분 bilang, aku lagi masak rendang, aku lagi masak sayur, aku lagi masak ikan, itu 여러분 lebih bagus menggunakan 만들어요. Jadi bukan rendang을 요리해요, tapi rendang을 만들어요. Gitu ya. Nah, itu bedanya 요리해요 dengan 만들어요. Ya, akan lebih natural seperti itu. 좋습니다. kita coba lihat 여러분. 자, 여기 여러분 사진을 보고 문장을 한번 만들어 보세요. 이 사람이 뭐 해요? Ini opanya lagi ngapain? Ada nama, ada objek, ada kegiatannya. 자, 한번 만들어 보세요. 이 오빠가 뭐 해요? 물 마시해요. 물을 마시해요. 마셔요. 마셔요, 맞아. 자, 여한 씨가 물을 마셔요. si Yohan dia lagi minum air. 네. 물을 마셔요. karena 물 jadinya pakai er. 그 다음에 연아가 무엇을 해요? 빵 먹어요. 연아 씨가 빵을 먹어요. 먹어요. 네. 현아 씨가 빵을 먹어요. 그 다음에 치민 씨가 뭘 해요? 시민 시민씨가 씨가 운동을 해요. 치민 씨가 운동을 해요.
미라 씨가 뭐 해요? 미라 씨가 미라 씨가 친구를 만나요. 친구를 만나요. 친구를 만나요. 그죠? 자, 제시카가 뭘 해요? 제시가 제시가 기다 기다려. 기다리요. 기다려요 atau 기다려? 기다려요. 기다려요. 네, 제시카 씨가 버스를 기다려요. 그 다음에 미카엘 씨가 뭘 해요? 미카 미라 씨가 씨가 해요. 공부를 해요. 좋아요. 공부를 해요. 미카엘 씨가 공부를 해요. 자, 그럼 여러분, 누가 빵을 먹어요? 유나 씨가 빵을 먹어요. 그 다음에 누가 친구를 만나요? 미라 미라 씨가 네. 그 다음에 제시카가 무엇을 기다려요? 버스를 기다려요. 기다려요. 네. 그리고 요한 씨가 주스를 마셔요? 아니요, 요한 씨가 미라 씨가 물을 마셔요. 물을 마셔요. 네. 미카엘 씨가 운동을 해요? 아니요. 아니에요. 미카엘 미카엘 씨가 씨가 해요. 물을 해요. 물을 해요. 그럼 누가 운동을 해요? 지민 씨. 지민 씨가 유민 씨가. 좋습니다. 아주 잘했어요, 여러분. 자, 여기까지는 질문 있어요? Ada pertanyaan sampai sini? 없어요. 네, 없어요. 자, 우리 그럼 활동을 공부하겠습니다. Kita akan belajar. 네? Yang tadi 기다려요 kan kata dasarnya apa tadi? Gidarida ya? Kenapa 네. jadi yoyo? Rio kan situ 기다리다. 음. 마시다, 기다리다, 그리고 네. Kalau dia kita hilangkan danya, ini kan pasti dihilangkan da dulu ya. Nah, kemudian lihat vokal terakhir, vokalnya I. Kalau vokal I, ya Rabun pakai A atau Oyo. Oyo ya, jadi pakainya Oyo. Ini juga dipakaikan Oyo. I sama O ketika dia tidak terhalang bacim di bawahnya, misal Ri di bawahnya nggak ada bacim, I dan O-nya disederhanakan. I sama O kalau ketemu jadinya Yo. Ya. Coba deh ya Rabun misal baca dengan cepat. Kitarioyo, kitarioyo, kitarioyo. Jadinya Yo. Gitu ya, kitarioyo. Nah, termasuk juga masih Yo. I dan O-nya digabung jadinya dia Yo. Ri dengan O digabung jadinya Ryo. Jadi 기다려요. Oke. Terus contoh lagi, misal kita. Da-nya hilang. Ini kita tambahkan oyo, gitu. Kira-kira utkiyoyo jadinya Yoyo. utkiyoyo. Jadi seperti itu. I sama O-nya disingkat menjadi yo. Dia akan berubah jadi yo. Oke. 괜찮아요? 오케이? 감사합니다, 쌤. 네, 아니에요. 또 질문 있나요? Ada lagi? Mungkin pertanyaan? 자, 없으면 활동 itu artinya kegiatan. Oke, kegiatan yang pertama dia seperti menulis kartu ulang tahun. Di sini ada happy birthday. Berarti kita akan menyebut kegiatan ini sebagai 생일 카드를 써요. 써요 itu artinya menulis. 생일 카드, kartu ulang tahun. Oke. 자, 그럼 이 여자가 뭐예요? 버스를 타요. 버스를 타요. Dia menaiki bus ya. Kalau dia menaiki mobil? 차를 가요. 그 다음에 이 여자랑 남자는 뭐 해요? 드라마를 봐요. 드라마를 봐요. Jadi dia nonton drama ya. Ada kegiatan
menulis, menaiki, mengendarai, kemudian menonton. Oke. Kegiatan selanjutnya, wanita yang di bawah ini ngapain? 케이크를 만들어요. 만들, 케이크를 만들어요. 그쵸? 그 다음에 음악을 들어요. 들어요. 음악을 들어요. mendengarkan musik. 네, mendengarkan berarti bahasa Koreanya 들어요. 그 다음에 kopi를 sayo. 커피를 사요. kopi를 sayo. Sayo artinya membeli membeli, ya, membeli kopi. Kalau misal dia membeli apel, 사과, 사과를 사요. sa과를 sayo. 그죠? 자, 그 다음에 친구를 만나요. 만나요. 친구를 만나요. bertemu teman. Kalau bertemu pacar, 남친, 남친을 만나요. kalau bertemu pacar perempuan, 여친을 여친을 만나요. 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 bertemu nenek, 할머니를 만나요. 할머니를 만나요. 할머니를 만나요. 자, 그 다음에 케이크를 먹어요. 케이크를 먹어요. 자, 마지막 그림, 커피를 마셔요. 커피를 마셔요. 자, 이거 활동이죠. menulis, sayo, sayo, menaiki ya, kemudian menonton, 봐요, membuat sesuatu, 만들어요, mendengarkan, 들어요, membeli, sayo, bertemu, 만나요, makan, 먹어요, minum, 마셔요. 자, 그럼 여러분은 오늘 활동이 뭐예요? hari ini kegiatan 여러분 apa? boleh? 아두아 씨 오늘 뭐 해요? 한국어를 공부해요. 한국어를 공부해요. 네. 대야 씨는 도넛을 먹어요. 도넛을 먹어요. 도넛을 먹어요. 좋아요. 네. 저도 주세요. kasih saya juga ya. 네, 도넛을. 네. 그 다음에 인다 씨 오늘 활동이 뭐예요? 주스를 만들어요. 무슨 주스예요? 맹고, 맹고 주스. 오, 좋아요. 그 다음에 니사 씨. 네, 니사 씨 오늘 활동은? masih di mute ya? 네. 오늘 뭐 해요? 친구를 만나요. 친구를 만나요? 남자친구 아니고? 아니요, 아, 친구. 네. 좋아요. 그 다음에, 아두아 씨, 네, 오늘 뭐 해요? udah belum ya? udah tadi di awal. 죄송해요. 안나 씨 udah belum ya? belum. 네, 안나 씨. 차를 사요. 차를 사요? 자동차? 차? beli mobil? Cati itu apa? Ti apa? Teh, sorry. teh. kira beli mobil. 오케이, 맞아요. 차를 사요. 좋아요. beli teh ya. 그 다음에 빌라 씨. 일이에요, 쌤. 네? 일이에요, 쌤. 일을 해요? 불쌍해요. 오늘 일요일인데 왜 이래요? 좋아요. 화이팅. 네. 그 다음에 메르나 씨는요? 빵을 먹어요. 빵을 먹어요. 좋습니다. 나빌라 아유지? 오늘은 한국 드라마로 보아요. 한국 드라마를 봐요. 무슨 드라마요?
네, Ling watermelon. 수박. 뭐지? saya lupa judul Koreanya. Iya, subak ya. 좋아요. 네, ada lagi yang belum disebut namanya? Udah semua ya? Oke, jadi 활동, ya, nama-nama kegiatan. 좋아요. 그다음에 여러분 di sini ada beberapa kegiatan tadi ya, yang membaca, melihat, mendengar, dan lain sebagainya. Coba 여러분 hubungkan kira-kira kata kerja yang sesuai dengan kata kunci atau keyword di atas ini apa. Nah, nanti kita coba satu-satu. Contoh, ada 영화, drama, sama 시계. Kira-kira 영화, drama, sama 시계 ini kegiatan apa yang biasanya bisa dipakai? 봐요. 맞아요. 봐요. 그죠? 영화를 봐요. 드라마를 봐요. 시계를 봐요. melihat jam gitu ya. 네. 그다음에 kita akan coba bagi ya. Nomor 2, 2번 니사 씨, 3번 나빌라 아유 씨, 4번 메르나 씨, 5번 인다 씨, 6번 대야 씨, 7번 빌라 씨, 8번 안나 씨, 그리고 9번 아투아 씨. 자, 한번 찾아보고 문장을 만들어 보세요. Silakan coba cari dulu, kemudian sambungkan kalimat. Kayak tadi, 영화를 봐요, 드라마를 봐요, 시계를 봐요. 예. 자, 2번 다 준비되면 말해보세요. yang nomor 2 kalau udah selesai boleh bilang ya. Yang kopi, uyu, sama 물. Nomor 2, Sam. 네, 커피를 마셔요. 커피를 마셔요. 좋아요. 그리고 우유, Nomor 9 boleh. 우유를 마셔요. 우유를 마셔요, 물을 마셔요. 좋습니다. 3번. Yang nomor 3 udah. Sam, nomor 네, 3 들어요. 들어요. 오케이. 문장은 어떻게 돼요? kalimatnya gimana? 음악을 들어요. 노래는 좋습니다. 음악을 들어요. 노래를 들어요. 좋아요. 그 다음에 4번. nomor 4. Mirnasi ya tadi ya. 네, 4번 뭘까요, 여러분? nomor 4 apa? Ada i름, ada email, ada 편지. 편지 써요? 편지를 네, 써요. 편지를 네, 이메일을 써요. 이름을 써요. jadi nulis ya, nulis nama, nulis email, nulis 편지. apa itu 편지? surat. berat. 좋아요. 자, 그 다음에 5번 nomor 5. 김밥을 먹어요. taruh. itu 옷 ada baju juga soalnya. tidak mungkin 먹어요. 김밥을 만들어요. 만들어요. 옷을 만들어요. 케이크를 만들어요. 네. 6번 nomor 6.
부스, Hmm. apa ya, Sam? Ada bus, ada taksi, ada bihengi. Engji, eh, Ayo. shoyu ya? Soyo itu menulis. Soyo udah dipakai ya. Nulis. Ini ada bus, ada taksi, dan ada pesawat. Kira-kira kosakata kerjanya apa? Diapain sih tiga alat transport ini? Berarti Ayo. tayo, dinaikin ya, dikendarain, dinaikin. Tayo. Oke, berarti buat contoh kalimatnya. 부스를 도요. tayo. Tayo. Bos을 tayo. Itu ya, tayo, tayo, itu ya. Tayo dari kata tayo. Oke. 좋아요. 그 다음에 7번, nomor 7. 해요. Oke, jadi kalimatnya 전화를 해요. 일을 해요. 운동을 해요. 아르바이트를 해요. 아르바이트를 해요는 뭐예요? apa itu 아르바이트를 해요? kerja part time. kerja part time. 자, 아르바이트 atau disingkat jadi alba. Alba. Oke. 8번 nomor 8. Yuk, yang nomor 8. Ya. Kok suaranya tidak ada ya? Mana yo? Oh, 만나요. Oke. 맞아요. kalimatnya gimana? 친구를 만나요. 좋아요. 네, 그 다음에 9. 읽어요. 1. 읽어요. 이거 ini typo ya. 읽어요. 오케이. 읽어요. 네, 좋아요. membaca. Oke, kalimatnya berarti 책을 책을 읽어요. 읽어요. 책을 읽어요. 신문을 읽어요. 네, 댓글을 읽어요. 댓글 알아요? 댓글? komentar. Komen, betul ya, komentar. Jadi 여러분 di sosial media ada komentar itu namanya 댓글. 댓글을 읽어요. baca komen. 네. 자, 그럼 우리 5분만 쉬고 다시 시작할게요. kita istirahat dulu 5 menit, kemudian dimulai lagi ya. 자, 그럼 여러분 잘 쉬고 오세요.
다시 시작하겠습니다. 다시 시작. 네. Hari ini kita juga akan belajar tentang ji anta atau an. Nah, ini adalah bentuk negasi. Bentuk negasi itu yang kayak gimana? Bentuk yang menyanggah atau bentuk negatif ya. Dalam bahasa Indonesia, ya Rabun bisa artikan dengan kata tidak. Nah, ada dua nih. Ya Rabun bisa pakai an, bisa juga pakai ji anta. Bedanya apa? Kalau pakai an, annya duluan, kemudian kata kerja atau kata sifatnya di belakang. contoh, 안 먹어요, 안 좋아해요, 안 마셔요. Tapi kalau yang ji anta, kata kerja, kata sifatnya duluan, kemudian ji anayonya di belakang. 먹지 않아요, 좋아하지 않아요, 마시지 않아요. Seperti itu ya. 자, 이거 같이 볼까요? Kita coba baca ini contoh untuk an. 피자를 안 먹어요. 먹어요. 네, 피자를 안 먹어요. Kalau bentuk ji anta jadinya 피자를 먹지 않나요. 네, 피자를 먹지 않아요. Nah, sama-sama artinya tidak makan. Tapi annya di depan 먹어요. 먹어nya di depan ji 않아요. Seperti itu ya. 네. Kalau kedua, 김치를 안 좋아해요. 좋아요. 안 좋아해요. 네. Terus kalau yang bentuk ji 않아요? 김치를 좋아하지 않나요. 좋아하지 않아요. 여러분은 뭘 좋아하지 않아요? Kalau 여러분, apa yang tidak suka? 김치. 나 김치. 김치요? 김치 안 좋아해요? 네. 좋아요. 저는, 김치요? 저는 멜론이요. 멜론을 안 좋아해요. 김치? 네. 그 다음에 di sini contoh, 네. Kopi를 마셔요. Ternyata dia tidak minum kopi. Nah, dia bisa jawab dua versi. Bisa 안 안 마셔요. 마셔요. 네. Atau 아니요. 마시지 않나요. 네, 아니요, 마시지 않아요. 왜요? Kenapa? Karena kata dia 너무 셔요. sangat pahit. Seda. Jadi dari kata seda. Tadi kan di awal kita belajarnya seda menulis ya. Seda itu macam-macam artinya. Bisa tulis, bisa pahit, bisa juga memakai, menggunakan, gitu ya. Atau bisa juga khawatir. Nih, macam-macam. Tapi jadi nanti kita lihat konteksnya. Di sini konteksnya minuman, berarti nggak mungkin saya menulis gitu ya. Saya memakai tidak, tapi pahit. Di kopinya adalah pahit. Oke, 좋아요. Ini an sama ji anta. Jangan sampai tertukar. 그다음에 1번 kita coba yang 1번. 여러분 대답하세요. silakan 여러분 jawab ya. 재석 씨는 죄송해요. ini listening ya. Maaf. 자, di sini ada percakapan yang 여러분 harus lengkapi berdasarkan dengan audio. 자, 오디오를 잘 듣고, 예. 잘 듣고 대화를 완성하세요. 1번. 잘 듣고 대화를 완성하세요. 1. 재석 씨는 과자를 먹어요? 아니요. 과자를 안 먹어요. 콜라를 마셔요. 자, 여러분, 채석 씨는 과자를 먹어요? 안 먹어요. 먹어요. 과자를 안 먹어요. 과자를 안 먹어요. 네. Dia tidak makan snack, tapi dia ngapain? minum 콜라를 마셔요. 좋아요. 콜라를 마셔요. 자, 그 다음에 2번. 2. 엄마가 전화를 해요? 아니요. 전화를 안 해요. 음식을 만들어요. 자, 엄마가 전화를 해요. 아니요, 전화를 안 해요. 안 해요. 안 해요. 그쵸? 그럼 뭘 해요? 음식을 음식을 어, 만들어요. 음식이
음식을 먹어요. 전화를 안 해요. 음식을 만들어요. bukan 먹어요. Ya, 만들어요. 그 다음에 3번 nomor 3. 3. 미진 씨가 잠을 자요? 아니요. 잠을 안 자요. 책을 읽어요. 미진 씨가 잠을 자요? 아니요. 잠을 잠을 안 자요. 자요. 앉아요. 안 자요. 그럼 뭐 해요? 책을 책을 글 네. 읽어요. 읽어요. Dia tidak tidur ya, tapi dia ngapain? membaca 바ca buku. 네. 그 다음에 4번. 4. 학생이 게임을 해요? 아니요. 게임을 안 해요. 공부를 해요. 네, 학생이 게임을 해요? 아니요. 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 안녕. 게임. 게임을 안 해요. 게임을 안 해요. 공부를 해요. 네, 공부를 해요. 맞아요. 자, 그 다음에 5번. 5. 마리아 씨가 일을 해요? 아니요. 일을 안 해요. 운동을 해요. 자, 마리아 씨는요? 마리아 씨가 일을 해요. 일을 해요. 이름은 아니요. 다른 얘기요? 아니요. 일을 안 해요. 일을 안 해요. 일을 안 해요. 아니요. 운동을 운동을 해요. 해요. 운동을 해요. 그렇죠? 네. 여러분, di sini ketika kata kerjanya berupa bentuk hada, contoh, 일하다, 운동하다, 공부하다, 게임하다. Nah, ketika kita pengen bikin bentuk an, heo, maka 여러분 pisahkan hadanya dulu. Terus, yang bagian awal ini kita akan tambahkan partikel objek. Ya. Jadi, partikel objek disesuaikan. Nah, 일을 하다, 일을 하다, 일을 해요. Kalau dijadikan negatif, 일을 안 해요. 운동을 terus pakai an 해요. Jadi, annya itu dititipkan sebelum hada, tepat sebelum hada. Kemudian 공부 berarti 공부. 공부 안 해요. 공부를 안 해요. 게임 게임을 게임 안 해요. Nah, sekarang kalau yang ini 청소하다. Jadinya 청소 청소를 청소를 안 해요. 안 해요. 청소를 안 해요. Kalau misal ini 숙제하다. 숙제를 안 하다. 안 안 해요. 숙제를 안 해요. 그죠? Jadi dipisah dulu. Kalau bentuk ji anayo itu ya Rebun tidak perlu pisah. Tapi kalau misal mau pisah juga boleh. Jadi pisahnya itu tetap irel hada tapi danya ganti hirel alti anayo. Gitu ya. Nih. Kalau misal dipisah hadanya, di depan tetap ya Rebun pakaikan partikel objek dulu, kemudian hada. Nah, hada ini berdiri sendiri jadinya, tinggal ya Rebun sesuaikan. Mau il anayo, il aneo atau il haji anayo boleh. Kalau undong을 haji anayo. Kalau 공부를 하지 않아요. 공부를 하지 않아요. 게임 게임을 하지 않아요. 안 해요. 않아요. 이제 청소 청소를 하지 않아요. 하지 않아요. 숙제
숙제를 하지 숙제를 않아요. 하지 않아요. 하지 않아요. 사랑, 사랑을 하지 않아요. 하지 않아요. 그 다음에 샤워, 샤워를 하지 하지 않아요. 않아요. Seperti itu ya. Jadi untuk bentuk hada, ya Rabun boleh pisahkan dulu, kemudian ditambahkan an atau ji anayo. Khusus untuk ji anayo, kalau misal tidak mau dipisah, nggak apa-apa. Iraji anayo, undong haji anayo, 그것도 괜찮아요. Tapi kalau misal mau dipisah, tetap perhatikan partikel objek di depannya. Oke. 자, 질문 있어요? Ada pertanyaan soal ji anta, samaan? 괜찮아요. 괜찮아요? 자, 그럼 여러분 친구와 이야기해 보세요. jadi kita estafet ya. Estafet, nanti satu orang menanyakan satu pertanyaan. Boleh bebas jawab. Contoh, misal saya menanyakan, Deasi, Arbeiter 해요? Deasi, kamu melakukan kerja paruh waktu tidak? Kalau iya, ne Arbeiter 해요. Terus dia lagi nanya ke pertanyaan kedua. Boleh mau ke samping, boleh mau ke bawah. Misal ke bawah, 오늘 친구를 만나요? Nah, dia tanyakan ke contoh ke Bila. Bila sih 오늘 친구를 만나요? Kalau tidak, ya jawab sesuai dengan bentuk negasi. 아니요, 오늘 친구를 만나지 않아요. Atau 오늘 친구를 안 만나요. Itu ya boleh. Tapi kalau 여러분 melakukan kegiatan ini, boleh jawab 네, bla bla bla. Tapi kalau tidak, 아니요, bla bla bla. Oke, 알겠어요? bisa dipahami ya? 네. Oke. 자, 그럼 제가 먼저 물어볼게요. saya akan coba tanya dulu. 네. 니사 씨 아르바이트를 해요? 아니요, 저는 아르바이트하지 않아요. 아르바이트를 하지 않아요. 좋아요. 네. 니사 씨 bertanya ke Mirna 씨. Bebas boleh pilih pertanyaannya. Tapi kalau udah dipakai berarti teman-teman harus pakai yang lainnya. Yang satu tadi udah dipakai. 미르나 씨, K-팝을 들어요? 이요? K-팝을 안 들어요. 안 들어요. Oke, 좋습니다. Terus Mirna bertanya ke Dea. 대야 씨, 김치가 매워요? 아니에요. 김치를 안 매워요. 김치가 안 매워요. 김치가 Kimchiga. Kita pakai re kalau kapan? Kalau ada kata kerja, kegiatan, pakai re. Tapi kalau kata sifat, pedas, cantik, mahal, banyak, itu dia pakainya ga. Kimchiga 매워요. berarti 아니요, 김치가 안 김치가 안 매워요. 좋아요. 김치가 안 매워요. 그 다음에 대야 씨 menanyakan ke Indah 씨. 인다 씨, 운동을 좋아해요? 네, 운동은 좋아해요. 좋습니다. Indah menanyakan ke Anna 씨. 아나 씨, 한국 친구가 있어요? 네, 한국 친구가 있어요. 네. 그 다음에 Anna 씨 betul ya? menanyakan, 맞아요. 네. Kalau misalnya berarti tinggal dilanjut ya. 네. Anna 씨 bertanya ke Adwa 씨.
Aduasi wiseda 아니요, 회사에 안 다녀요. Ya, saya andanya ya. Aduasi menanyakan ke Bilasi sudah belum ya? belum Sam. Belum. Oke, Aduasi bertanya ke Bilasi. 신문을, 신문을, 신문을 읽어요. 아니요, 신문을 안 읽어요. Sinmun을 안 읽어요. 좋아요. 자, 그다음에 Bilasi bertanya ke ada yang belum dipanggil? Nabila Ayu? belum Sam. 네. Mm-mm. 오늘 친구를 만나요? 네, 친구를 만나요. 네, 친구를 만나요. Oke. 네, ada yang belum dipanggil lagi namanya? Oke, udah semua ya. 네, 좋습니다. 네, 아주 잘했어요, 여러분. 자, 다음 볼게요. 어, 자, sekarang 여러분 silakan amati gambar 1 menit, cari nama makanan atau minuman yang salah. 틀리다, 틀리다 itu salah. 틀린 것을 찾아보세요. silakan coba cari yang mana yang tidak tepat. Kita review makanan tadi ya. Yang nemu boleh langsung bilang. Oh, ramyeon salah, kimbap salah. Oke, ada lagi. 우유 사와 쌤. Uyu salah, keco. Boleh mau dilingkarin. Jejang salah. Oke. Ada lagi? Oke. Itu yang kimbap harusnya apa ya, Rabun? bibimbap. Bibimbap, baca ya. Kimbap itu harusnya bibimbap. Kalau uyu harusnya? 주스. 네, kopi 맞죠? kopi benar ya. Terus yang salah ini bukan gejang tapi 라면. ramyeon. 그죠? 생선회nya benar? Benar ya. Lain salah deh. Weo. Bener-bener. Kue itu sushi daging mentah. Sengsonnya ikan mas saya. Kalau ramyeon salah harusnya apa? bibimbap. 김밥. Kimbap betul. 네. Terus ada lagi yang salah? 없어요. Ya 없어요. 네. 맞아요. 그다음에 ini juga silakan cari yang salah. 순두부찌개. 순두부찌개 harusnya apa? 냉면. 냉면. 그쵸. 네, ada lagi? 불고기. 불고기. harusnya apa itu? 삼겹살. 삼겹살. 그쵸. Kalau yang samgyeopsalnya sapi tadi disebutnya? 우삼겹살. Samgyeopsal. Ada lagi yang salah? 주스 bawang. Susu? Harusnya? 우유. Betul ya. Ada lagi? Kimchi juga salah nggak sih, Cep? Ini kan kimchi aja, bukan nggak ada jjigae-nya. Cuayo. Harusnya dia kimchi saja ya. Terus ini justru harusnya uyu. Benar ya. Terus ada makanan chobap. Chobap itu artinya seperti yang seperti ini. Terus di Jepang itu namanya chobap. Oke, kalau susinya yang ikan itu tadi namanya kue.
kue ya. Tapi kalau yang susinya ada nasinya dan lain-lain itu namanya kimbap. 자, oke, di sini ada beberapa istilah ya. 커피를 마셔요. kemudian 맥주를 마셔요 dan lain sebagainya. Silakan 여러분 pilih dari kosakata berikut. 무엇을 해요? 무엇을 안 해요? Jadi apa yang 여러분 lakukan dan apa yang 여러분 tidak lakukan. Oke, yang sudah siap boleh sudah siap ngomong boleh present atau langsung open mic. 네, 인다 씨, 무엇을 해요? 그리고 무엇을 안 해요? 한국 드라마를 봐요. apa nih? Oh, 맥주를 안 마셔요. 좋아요. 맥주를 안 마셔요. 네, 좋습니다. ada lagi? 저요, 쌤. 네, 미사. 니사 씨. 친구를 만나요. 커피를 안 마셔요. 좋아요. 친구를 만나요. 커피를 안 마셔요. 네. 그리고 네. 공부를 해요. 게임을 안 해요. 공부를 해요. 게임을 안 해요. 오, 착한 아이네요. 네. anak baik. 그쵸? 좋아요. 네. 그다음에 Saya Sam. 네. 노래방에 가요. 그리고 삼겹살을 안 먹어요. 좋습니다. 노래방을 가요. 네, 삼겹살을 안 먹어요. 또 Saya, 네. ini maaf. Kopi를 udah ya? nggak apa-apa. Kopi를 masoyo. Apa tadi kalau bilangnya yang tidak lakukan? Gimana sih? Oke, yang tidak gimana ya, Rebu? Ayo atau an? Gitu ya. Oh ya, kuisale an mokoyo. Kuasa, sorry, 과자를 안 먹어요. 좋아요. 네, ada lagi? aku Sam. 네. 음악을 들어요. 책을 안 읽어요. 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 네, 책을 안 읽어요. 잘했습니다. 또 있어요? ada lagi? 저요. 네. K-팝을 좋아해요. 음. 운동을 안 좋아해요. 운동 딱 맞아요. 저도 그래요. 네. 운동을 안 좋아해요, 저는. 네. 근데 K-팝을 좋아해요. 네. 자, 그다음에 ada lagi? Saya Sam. 네, 네. 한국 음식을 좋아해요. 회사를 안 다녀요. 녀요. 다녀요. 회사에 안 다녀요. 녀. 오케이, 좋습니다. 오케이. ada lagi? 네. tidak ada? Oke. Acu 잘했어요, 여러분. Jadi ketika menyatakan saya tidak melakukan A, tidak melakukan B, tinggal tambahkan an ya. 안 읽어요, 안 가요, 안 다녀요. 자, 우리 이거 잘 듣고 네, 따라해보세요. sambil didengarkan, 여러분 sambil mengikuti ya. Nanti akan saya bantu pause tiap kalimat. 야. 잠시만요. 이야기해봐요. 1번. 지윤 씨와 안나 씨가 식당에서 이야기해요. Jadi Jiun dan 잘 듣고 따라해보세요. restoran.
따라해보세요. 이 식당은 무슨 음식이 맛있어요? 네, 이 식당은 무슨 음식이 맛있어요? 따라해보세요. silakan diucapkan. 이 이 식당은 식당은 무슨 음식이 음식이 맛있어요? 다 맛있어요. 다 맛있어요. 다 맛있어요. 맛있어요. 그런데 저는 여기 냉면을 좋아해요. 그런데 저는 여기 냉면을 좋아해요. 좋아요. 지윤 씨도 냉면 좋아해요? 지윤 씨도 씨도 냉면 좋아해요? 음, 네, 저는 비빔냉면을 좋아해요. 네, 네, 저는 저는 냉면을 비빔냉면은 좋아해요. 네. 그래요? 비빔냉면은 너무 맵지 않아요? 그래요. 그래요? 비빔냉면은 비빔냉면은 너무 너무 맵지 않아요? 지 않나요? 맵지 않아요? 아니요, 안 매워요. 정말 맛있어요. 아니요, 응? 안 안 매워요. 매워요. 정말 맛있어요. 정말 맛있어요. 맛있어요. 저는 물냉면을 좋아해요. 저는 물냉면을 좋아해요. 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 그럼 비빔냉면 하나, 물냉면 하나 시킬까요? 그럼 비빔냉면 비빔냉면 하나, 물냉면 물냉면 하나 시킬까요? 시킬까요? 가요? 좋아요. 그런데 저는 고기를 안 먹어요. 좋아요. 좋아요. 네, 그런데 그런데 저는 저는 고기랑 먹어요. 안 먹어요. 여기요. 비빔냉면 하나, 물냉면 하나 주세요. 그리고 여기요, 귀여워. 비빔냉면 하나, 물냉면 하나 주세요. 하나 주세요. 비빔냉면에는 고기를 빼주세요. 그리고 그리고 비빔냉면은 네. 고기를 고기를 주세요. 주세요. 빼주세요. 좋아요. 해주세요. 자, 이 식당은 무슨 음식이 맛있어요? Nah, 무슨 음식. Jadi kalau misal ada kata bendanya musen 음식. Jadi bukan mo 음식. Kalau moga 맛있어요 nyambung. Tapi kalau musen 맛있어요 tidak. Jadi setelah musen ini harus ada kata benda lain. Makanan apa gitu ya? Makanan apa yang enak? Nih. Apa katanya yang enak, Yarabbun? Enak. semuanya Enak semuanya semua. enak. Tapi si Anna dia sukanya apa? 냉면. 냉면 냉면. Oh, 네. 지윤 씨도, nah kamu pun juga gitu ya. Apakah kamu suka 냉면? Nih, ternyata suka. Tapi jenis 냉면nya apa? 비빔냉면 비빔냉면. Tadi apa bedanya kalau yang 냉면 doang sama yang bibimbap? 비빔냉면 itu pakai saus gochujang. Pakai gochujang ya. Oke, terus si Ananya bertanya nih, bibimbapnya kenapa? 너무 먹지 않나요? pedas. Bukannya itu pedas ya gitu ya. 그래서, 너무 맵지 않아요? Tidakkah itu pedas? Terus ternyata bibimbapnya Tidak pedas. nggak tidak pedas. pedas. Tapi dia enak gitu ya. 저는 물냉면. 물냉면 itu adalah 냉면 biasa yang tadi, yang pakai es batu doang, nggak pakai saus ya. 네. 그럼 비빔냉면 하나, 물냉면 하나 시킬까요? 시킬까요? Ini nawarin. Oh, gimana kalau kita pesan gitu ya? Ya udah kita pesan titik-titik itu 시키다. 시키다 itu order. Jadi ada kata 시키다. Jadi 시켜요. Di sini 시킬까요? Ini menawarkan. Jadi kalau menawarkan bagaimana kalau gitu. Atau kira-kira kita pesan ini kah gitu ya. 시킬까요? 네, 좋아요. 그런데
Nah, tetapi apa nih 여러분? Si Jiunnya 거기를 안 먹어요. nggak makan 먹어요. daging. Jadi dia bilang saya tidak makan daging. Nah, kemudian ada Yogyo. Yogyo ini Rabun bisa pakai ketika memanggil pelayan atau orang pekerja di suatu tempat ya, Yogyo, atau memanggil orang lain juga Yogyo dengan sopan. Permisi, gitu ya. Ini kalau literally artinya, di sini, alias maksudnya, di sini nih saya butuh bantuan, gitu ya, Yogyo. 비빔냉면 하나, 물냉면 하나 주세요. Nah, 그리고 dan, nah ini kata hubung ya. Jadi nggak cuma berhenti sampai di sini yang dia pesan, tapi ada tambahan lagi. 비빔냉면에는 고기를 빼주세요. Ini artinya apa kira-kira? 고기를 빼주세요. Take out. Take out. Dagingnya diambil. Dagingnya diambil atau tolong nggak pakai daging. Gitu ya. Jadi 고기를 빼주세요. Tolong nggak pakai daging. Kalau misal dia bilang tolong nggak pakai cabai, 고추 고추를 고추 빼주세요. 빼주세요. 맞아요. 고추를 빼주세요. misal tolong nggak pakai bawang putih. 마늘을 마늘 빼주세요. 마늘을 빼주세요. Jadi kalau misalnya 여러분 misal tidak bisa makan sesuatu, nanti 여러분 pergi ke Korea bilang aja bla 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 빼주세요. Tolong nggak pakai ini, gitu ya. Misal ada makanan juga yang dia mengandung bahan alergi, kacang misal gitu ya, atau ikan apa 빼주세요. 자, 그럼 질문은요, pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, 여러분, 이 식당엔 무슨 음식이 맛있어요? 이 식당은 음식이 맛있어요. 다 맛있어요. 다 맛있어요. 맞아요. 다 맛있어요. 그 다음에, 시은 씨는 무엇을 안 먹어요? 고기를 안 먹어요. 안 먹어요. 네, 다 맛있어요. 거기를 안 먹어요. 네, 좋아요. 그 다음에 여기 우리 한국 식당에 한번 가봅시다. Kita coba pergi ke 한국 식당. Namanya adalah 한국 김밥. Ini nomor teleponnya. Tapi ini bohongan ya, jangan ditelepon ya. 네, 한국 김밥 ceritanya 여러분 ke 한국 김밥. Ini ada menu. Ada kimbap, ada bunsik. Bedanya apa? Kimbap ya. Kalau bunsik ini apa? Bunsik ini adalah makanan yang mengandung tepung. Contoh kayak begini. Ada ramen, ramennya ada lagi, ada mandu, ada cheese, ada kimchi. Mandu itu pangsit. Terus ada lagi makanan tteokbokki, rapokki, mullemyeong. Nah, ini namanya bunsik. Jadi bunsik itu makanan yang mengandung banyak tepung, yang bahan dasarnya adalah tepung ya. 네. 자, 그럼 여러분, 이 식당은 무슨 음식이 맛있어요? 그리고 두 사람은 무엇을 주문해요? 자, 잘 듣고 대답해 보세요. 이 번 다시 듣고 이야기해 보세요. 메이 씨, 저기 메뉴판이 있어요. 이 식당은 김밥 종류가 많아요. 와, 정말 많네요. 무슨 김밥이 제일 맛있어요? 소고기 김밥이 특히 맛있어요. 아, 그렇군요. 그런데 떡볶이도 있어요? 네, 있어요. 이 식당 떡볶이는 매워요? 아니요, 별로 맵지 않아요. 그럼 우리 김밥하고 떡볶이를 먹어요. 여기요. 네, 손님. 여기 소고기 김밥 하나 하고 떡볶이 1인분 주세요. 네, 알겠습니다. 네, 다시 한번 들어보겠습니다. 2번. 다시 듣고 이야기해 보세요. 메이 씨, 저기 메뉴판이 있어요. 이 식당은 김밥 종류가 많아요. 와, 정말 많네요.
무슨 김밥이 제일 맛있어요? 소고기 김밥이 특히 맛있어요. 아, 그렇군요. 그런데 떡볶이도 있어요? 네, 있어요. 이 식당 떡볶이는 매워요? 아니요, 별로 맵지 않아요. 그럼 우리 김밥하고 떡볶이를 먹어요. 여기요. 네, 손님. 여기 소고기 김밥 하나 하고 떡볶이 1인분 주세요. 네, 알겠습니다. 찾았어요? Ketemu semua? Atau ada masih kurang? Masih belum? Jomtil죠? Panjang ya? Oke. 자, pertanyaannya, 여러분. 네, 이 식당은 무슨 음식이 맛있어요? 거기 김밥. bulgogi kimbap. 불고기? 불고기 김밥? 소고기. bulgogi. 소고기 김밥? 네, 소고기 김밥. 오케이. 두 사람은 무엇을 주문해요? mereka pesan apa? order apa? 소고기 김밥. 김밥하고 떡볶이. 떡볶이. 네, 소고기 김밥하고 떡볶이. 자, 그럼 대화를 한번 볼까요? 자, ada yang mau coba baca? Dua orang? 네, 없어요. 네, 아두아 씨. Satu lagi. 있어요. 네, 인다 씨. 네, 읽어보세요. 넷이 저기 메뉴판이 있어요. 이 식당은 김밥 종류가 많나요? 와, 정말 많아요. 무슨 김밥이 제일 맛있어요? 소고기 김밥이 특히 맛있어요. 아, 그렇군요. 그런데 떡볶이도 있어요. 네, 있어요. 그럼 우리 김밥하고 떡볶이를 먹어요. 여기요. 네, 손님. 여기 소고기 김밥 하나 하고 떡볶이 1인분 주세요. 네, 알겠습니다. 네, 좋습니다. 자, 메이씨 저기 메뉴판이 있어요. 메뉴판 artinya daftar menu. daftar menu. 메뉴판 daftar menu. 이 식당은 김밥 종류가, nah ini bacanya 종류가 많아요. Jadi kalau Yerabun bertemu, melihat ya ada bacaan ketemu tiu, maka bacanya 종류가 많아요. Nah, hati-hati ada pelafalan seperti ini ya. Yang di atas, Yerabun bacanya cukup dengan manayo. N-nya tipis, manayo. Kalau bawah, manayo. N-nya 2, manayo. Kalau di bawah juga, manneo. N-nya 2, manneo. Jadi, manayo, manneo. Hati-hati. Ini sebenarnya nggak begitu harus banget, tapi kalau Yerabun salah mengucapkan manayo dengan manayo, takutnya orang nggak tahu konteksnya, mengira artinya beda, gitu ya. Jadi, misal, Pak Con, 친구 manayo. Saya banyak teman. Yang saya bertemu teman. Gitu ya. Manayo. Nah, manayo meskipun di awal sini dia N-nya tipis, N-nya cuma 1, tapi kalau ketemu N lagi dia jadinya dibaca double. 많네요. 그래서 종류가 많아요. Jangan 종류가 많나요. Jadi seolah-olah si jenisnya ini bertemu dengan sesuatu gitu ya. 많아요, 많나요. Nah, itu bedanya. Oh, wah, 정말 많네요. Nah, kalau ini baru dia tebal. 많네요. 자, 무슨 김밥이 제일 맛있어요? 제일 itu artinya yang paling enak. 소고기 김밥이 특히. Nah, bacanya
떡기, 떡기. Giok sama hiet ketemu jadinya ha. Teki masih khususnya, especially. Jadi, di sini mah yang paling spesial itu ya. Ini nih kimbap sogogi yang paling enak banget gitu. 그렇군요. gitu. 그런데 tetapi 떡볶이도 있어요. ada 떡볶이 juga nggak? Ya, 있어요. ada. 네. 그럼 우리. Nah, hati-hati. Di sini ketika kita menyebutkan urinya panjang, kemudian dilanjut, 그럼 우리. Jeda dulu. Kimbap하고 떡볶이. Berarti kalau gitu kita titik-titik. Tapi kalau urinya langsung disambung, 그럼 우리 kimbap하고 떡볶이를 berarti urinya ini seolah-olah my. Jadi kayak my kimbap, my 떡볶이. Gitu ya. Uri apa, uri omah. Gitu. Jadi kalau urinya terjeda berarti dia jadi subjek. Kita, kami. Gitu ya. 그럼 우리 김밥하고 떡볶이를 먹어요. tapi kalau 그럼 우리 김밥하고 떡볶이를 먹어요. Kalau gitu kita makan kimbap dan tteokbokki saya. Nah, itu beda lagi nanti artinya ya. 네. 그럼 우리 김밥하고 떡볶이를 먹어요. 여기요. Nah, ini tadi memanggil ya. 네, 손님. 소고기 킴밥 하나 하고 스파시 dulu. 떡볶이를 1인분 주세요. Jadi ketika ada go yang kata sambung hago, berarti ya Rabun silakan jeda dulu. Tidak perlu terburu-buru baca, tidak perlu terburu-buru bicara. 여기 소고기 김밥 하나 하고 떡볶이 1인분 주세요. 자, inbun ini artinya porsi orang. Jadi misal kita pengen porsinya 1 orang, 1인분. Kita pengen porsi 2 orang berarti 2인분. Iinbun. Hmm. Iinbun. Oke, 2인분. Jadi tolong porsi titik-titik berapa orang. Atau misal pakai 한개, 2개 itu boleh. Kimbap 1개 하고 떡볶이 1개 주세요 boleh. Bedanya kalau pakai inbun, ya Rabun pakainya 1, 2, 3, 4. Tapi kalau pakai G, ya Rabun pakainya 하나, 둘, 셋, 넷. Seperti itu ya. 그럼 네, 알겠습니다. Oke, berarti jawabannya benar ya, 여러분. 소고기 김밥 dan mereka pesannya 소고기 김밥 하나, 떡볶이 하나. Oke. 여기까지 질문 있나요? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke. Saya Jadi mau kalau nanya. sorry sayang, Deh. kalau jadi boleh pakai satuan ya, tetap ya boleh pakai satuan, boleh enggak ya? Kayak hanahan, itu boleh ya? boleh. Contoh lagi misal 소고기 김밥 둘 하고 떡볶이 셋 주세요. itu boleh. Tapi kalau dia pakai satuan baru dia berubah 한 개 하고 세 개 주세요. Atau mau pakai inbun boleh, tapi angkanya pakai angka sino. 3인분 하고 2인분 주세요. misal seperti itu ya. Oke. Ada lagi? Saya berarti inbun itu buat semua satuan bisa ya? Inbun porsi makanan. Hanya untuk porsi makanan. Minum bisa juga. Boleh kalau dia menyebutkan dalam porsi pesan ya, sesuatu makanan, minum boleh berapa orang. Contoh misal ya Rabun pesan booking kursi untuk restoran gitu ya. Contoh, 저 식당 예약하고 싶습니다. Saya mau 예약 booking. Nah, dia akan nanya mungkin, 몇 인분이세요? 몇 berapa inbun? Berapa orang? Berapa porsi? Pesan gitu ya. Jadi, misal kita pengen pesan 3 orang. 3인분 예약하겠습니다. Saya pesan untuk 3 orang. 예약하겠습니다. Jadi untuk jumlah orang, jumlah porsi itu bisa pakai inbun. Tapi yayaknya ini untuk restoran atau makanan ya, inbun. Oke, ada lagi? 자, 없어요. 자,
그럼 숙제는 untuk tugasnya di sini ada 여러분 menu makanan ya. Ada 2 식당. 여러분 hanya boleh pilih 1 식당 saja. Kalau 행복, 행복 식당 aja yang dipesan. Kalau 최고, 최고 식당 aja yang dipesan. Nah, di sini 여러분 punya uang 20.000 won. Yarbun 20.000 won, tugasnya adalah membuat percakapan seperti tadi, ya. Boleh yang ini, boleh juga misal yang ini. Oh, ada 2 ya. Ini sama ini boleh pilih. Jadi ada 2 percakapan. Menunya yang ini. Yarbun hanya punya 20.000. Oke, jadi pesan apa-apa boleh. 1 orang 20.000 ya, 1 orang 20.000. Jadi kalau 2 orang bebas 40.000 mau pesan apa aja, tapi di sini ada harganya. Oke. Nah, itu untuk tugasnya. Bebas menunya boleh apa aja, siktangnya boleh pilih, tapi hanya 1 saja. Ya, 알겠어요? 네, 네. 알겠습니다. 좋습니다. 자, 그럼 여러분, 우리 오늘 뭘 배웠어요? Hari ini kita tadi belajar apa aja? Di awal kita belajar tentang hansik ya, hansik makanan Korea. Ada hansik apa tadi yang Yarabu ingat? Samgyetang. Samgyetang, Kimbap. kimbap, 라면. ramyeon, panengmyeon. Deh, 좋아요. Kimbap. Terus tata bahasanya ada 2 hari ini. Ada 안지안다. jianta sama partikel 을을. ya, partikel objek. Nah, terus ya Rabu juga nanti silakan berlatih membuat percakapan pesan makanan sekaligus ya Rabu boleh mengenalkan gitu ya, misal makanan apa yang 여러분 rekomendasikan gitu ya. 네. 자, 그럼 오늘 수업은 여기까지입니다. untuk kelas hari ini sampai di sini ya 여러분 ya. 네, 남은 주말을 잘 보내세요. selamat menikmati sisa weekendnya. 네, 다음 주에 또 만나요. 다음 주는 우리 마지막 수업이에요. 그래서 꼭 참여해 보세요. silakan nanti harus hadir ya, soalnya pertemuan terakhir nanti akan ada pengumuman soal ujian speakingnya. 자, 그럼 감사합니다, 여러분. 안녕히 가세요. 감사합니다. 사진, 잠시만요. 사진 찍을게요. 네. 하나, 둘, 셋. 좋아요. 예뻐요. 네. 자, 다음 주에 또 만나요. 감사합니다.